आगरतलानि सिमी गुवाहाटी जरा फेकजांनाय मानै थांलाय सुबानिया खालायनाय रक जे इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मार सामुंगो थेपो आबो काहामखै सेरै नायना बागै राजाखर आगुलुनि कायसा बदल थांका चुरायबारि थानाव बरक आ ट्रान्सफर्मार न जेरै नाय साका आबो तिरप्रानि जों फेरें बेडेकनि ट्रान्सफर्मार या थाना थांके फेकजांनाय मानै बानिया खायनाय रक ताबुकनि कताल मानैनो सामुंगो थेपावो लाइट थांजा खाति 12 मे नि तांसालो तिरप्रानि सिमी गुवाहाटी लामो ट्रान्सफर्मार रक पुलिस नायमा थां रक बे मानजाखा 4 कोटी रां मारिनि गाजा आबो यूपी 5880/1128 नम्बरनि खुंसा कायसि सुकनि मालखुं बिसिंनि 96 पैकेट टोटल 960 केजी गाजा रमजाखा आबोनि रांमारि 4 कोटी आबोनि लगी उत्तर प्रदेश नि कानपुर आंचलनि खरकसा मालखुं कतर मथरनाय आउदुस कुमार 42 उमर बुफा थैजाक अशोक कुमार मथरनाय याकसु प्रमोद कुमार 59 बिसि बुफा थैजाक राम बसरेन रमखा मालखुंगो किसासुक डकुमेन्ट्स ब मानजाखा पुलिस नायमा थांर आ खबर गोबांमा कक्टुन रग नुगुय DCICL तांफां अक्रा सपन देबरमा पुलिस सपन देबरमा पानी सागरनि DGM बाय साक बाय थांगै नायखा आरो मानखौ उत्तर जिल्लानि अतिरिक्त पुलिस सुपार जेलेमिया दालं दै थानानि असिन साहा मालखुंनो गाहामखाय जेरै नायै DCICL नि तांफां साखा आमानि रक तिरप्रानि चिं फ्रेंक बेडेगो थामुंगो थेफाजागिया हिनय आबहाय कतर ट्रान्सफर्मार गाजा थांलायसु तलांनाय रगनि थांलायसु खलायनाय रगनि सामुंगोनो थेफाजागो ट्रान्सफर्मारो जे डकुमेन्ट्स मानमानि आबो सया हिनैबो साजाखा दै बाबिसा फासिं पुलिस सुपार जेलेमिया दालं साखा DCICL नि बोखागदै फाइनाय सालो पुलिस नायमथां रगनो रिपोर्ट दिजाकनाय बरक साखा ट्रान्सफर्मार आबो बंनि बेदेकनिया हिनय বানানো ইভেন যে এটা পুরানা ট্রান্সফর্মার দেখা গেছে কিন্তু সাইটে দেখা গেছে ওই কুলিং ফ্যানের দিকে এখনো প্লাস্টিক লাগানো পুরানা হইলে তো এরকম থাকার কথা না এটা যে সাইজের এটা নর্মালি ট্রান্সফর্মার হয় না আপনি কি 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 মনে করেন এগুলো কি এটা স্পেশাল চুরি করানোর লাগে এটা বানানো হয়েছে খুলনা এখানে পুরানা ট্রান্সফর্মারও না এটা বানানো আছে বানানো এটার জন্যই বানানো হয়েছে মোস্ট ডাইমেনশনটাই মিলে না ওর মতে না এরকম তো হয়ই না কোনো স্পেসিফিকেশন নাই কিছু মিলে না কাগজপত্রে যে সিগনেচার ছিল ওগুলা কি আপনাদের দপ্তরের না আমাদের না টোটালি ফেক আমাদের TACCL এর স্বয়ং জেনারেল সাহেব আগরতলা থেকে এসেছেন সাথে আছেন DGM পানিসাগর সাহেব আছেন ওনারা ফিজিক্যালি ইন্সপেকশন করেছেন ট্রান্সফরমারগুলো যেখান থেকে আমরা গাঁজাগুলো বাজেয়াপ্ত করেছিলাম আর বাকি ওনাদের রিপোর্ট আমাদেরকে পরবর্তীকালে দেবেন এটা তদন্তের স্বার্থে বাকিটা আর বেশি বলা যাচ্ছে না প্রাথমিকভাবে তারা কি বললেন এই ট্রান্সফারগুলি কি মানে দপ্তরের ওনারা ওনাদের ভিউজ দিয়েছেন যে মনে হচ্ছে ওনাদের দপ্তরের না মনে হচ্ছে সেই বিষয়ে কি মানে পুলিশের কি তদন্ত বাকি আছে তদন্ত তো জাস্ট ইনিশিয়াল স্টেজ অনেক তদন্ত বাকি আছে खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुगबाय गोरोङै मानो ककदुगुंखा 6009171807 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरंना नांगानो नैजिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप अंगना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंगो चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagui Kotoma Kaham Tei Rungsrungi Tongnai Shikla Shikli Rongni Bagui Bo Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Gobangkho course available tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Tei bo tongnai extra curricular activities tei tongnai
tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal gobangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April talni simi chengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 98736738758729801803